एंड सप्तम श्रेणी आज सप्तम पाठ जोटा कि पढ़ा कह समय अर्थात आज आम संस्कृत बही सप्तम पाठ सप्तम क्लास श्रेणी कह समय अर्थात केते समय होती से पाठटिया को आम पढ़ा तो ध्यान सहित तुम यहाँ देखी नियो ए केवल 6 ରୁ 8 टी सूत्र अच्छी सूत्र बोली आम कह कहीं प्राय सेमती किसी कठिन ना जोटा कि आम जाचे आमको केवल 1 ରୁ 60 जाए है 1 ରୁ 60 जाए संस्कृत अंक जानवा पड़ो जोटा कि अलरेडी तुम प्रथम षष्ठ श्रेणी 1 ରୁ 20 जाए जानिछ आम ए संख्या पाठ पढ़ले 1 ରୁ 100 जाए तो ये आमको 1 ରୁ 60 जाए अलरेडी जापर तो ये देख यहाँ गोटे घंटा गुड़ाक अच्छी जोटा कि तुम्हें अलरेडी देखुव जो मैंने घंटा देखी ना से मैंने कठिन हे जो मैंने घंटा अलरेडी देखी जानिछ तुमको सहीटा इजी हे तो ये जो अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 टी जो अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एपरी आम जा से गोटे धर यहाँ के यहाँ घंटा कटा यहाँ मिनिट कटा ठीक अच्छे घंटा कटा और मिनिट कटा छोट छोटा जोटा थे घंटा कटा थाए आउ बड़टा जो मिनिट कटा थाए तो ये देख आमको एपरी जदि थी यहाँ हूँ एक आम संस्कृत एक अच्छी तो ये एक बादन आम कहीपर ठीक जदि 2 को जदि आम 2 को जदि जीवा द्विबादनम 3 को गले त्रिबादनम 4 को गले चतुर्बादनम 5 को गले पंचबादनम 6 को षटबादनम 7 को सप्तबादनम 8 को अष्टबादनम 9 को नवबादनम 10 को दशबादनम 11 को एकादश बादनम एवं 12 को द्वादश बादनम यहीटा गोटे सूत्र 1 पलैगला बा आम गोटे सूत्र जानिले ये गोटे घंटार आम जानिले जे यहाँ जोटा जिते बाजी थाए ताकू सेते बादनम आम कहवा जेपरिक 6 जदि बाजी षट बादनम आम कहीपर षट बाजी बोली केମିତି जानिबा ये घंटा कटाटा एठी थिबो आ मिनिट कटाटा 12 को जाइथिबो सेटा सेपरि घंटा कटाटा 4 को थिबो आ मिनिट कटाटा जदि 12 को थिबो आम जानिबा 4 बाजी बोली एबे पले आस 15 मिनिट हैला 1 बाजी की 15 मिनिट 12 बाजी की 15 मिनिट 10 बाजी की 15 मिनिट 11 बाजी की 15 मिनिट ओनली होइथिबो 14 मिनिट किंबा 16 मिनिट होइतिले हेबो नाही जदि 15 मिनिट 1 15 2 15 3 15 4 15 5 15 एपरिक 12 15 पर्यंत जदि आम देखा सेटा जदि होइथिबो सेथिरे आम कहि परिबा यहाँ गोटे अच्छी देख 12 बाजिकी 15 मिनिट तो 12 को कौन कह द्वादश बादनम तो ये सपाद द्वादश बादनम 15 15 हूँ सपाद एपरी यहाँ जो सपाद अच्छी ये 15 को सपाद कहवा और 12 को कौन 12 को द्वादश बादनम ठीक से हीपरी 1 बाजिकी 15 मिनिट जदि आम करवा सपाद एक बादनम 2 बाजिकी 15 मिनिट सपाद द्वि बादनम सपाद त्रिबादनम सपाद चतुर्बादनम यहीपरी भाव में तुम्हें पुणी 12 पर्यंत आसीगल ठीक अच्छे 2 नंबर सूत्र भी गला एबे 3 नंबर को चली आसवा 3 नंबर माने 30 स अर्ध सार्ध सार्ध देख सार्ध ए अच्छी 30 30 अर्थ हूँ सार्ध बोलिक भावी निज सार्ध बेले कौन यहाँ को 4 भाग में जब आम करवा गोटे भाग को हूँ पाद 2टी भाग को आम कह सार्ध अर्ध माने गोटे वृत्त को भागे करदे कौन हो अर्ध कही सहीपरी तो ये 30 1 30 2 30 3 30 4 30 एपरी जी थी ताले सेपरी सार्ध एक बादनम सार्ध द्वि बादनम सार्ध त्रिबादनम सार्ध चतुर्बादनम एपरिक सार्ध द्वादश बादनम पर्यंत चली आसो 30 थे सार्धम 15 थे सपाद यहाँ तुम सुर कर तापर 45 अर्थात 15 मिनिट कम जोटा आम कही था 15 मिनिट कम यहीटा 4 भाग को करवा यही 3 भाग को छाड़ दियो तो एबे देख यहाँ 3 बाजिकी केते मिनिट 45 मिनिट होती तो पादोन चतुर्बादनम चतुर्बादनम देख सार ए तो 3 अच्छी तुम आपड़ कहले चतुर्बादनम यहाँ कौन बाय मिस्टेक भूल प्रिंटिंग अच्छी कि नुहे यहाँ बाय मिस्टेक भूल प्रिंटिंग ही ना यहाँ सब ठीक अच्छी ये कौन हो पादोन पाद प्लस ऊन पाद प्लस ऊन पादोन अर्थात ऊनर अर्थ हूँ उणा पादर अर्थ हूँ गोटे पाद माने गोटे पाद कम आम जदि आम भाषा जदि कही था 3:45 को आम कौन कहवा केते बाजी कहले आमको जब क्वेश्चन टे करें आम कौन कहवा ना 15 मिनिट कम 4 बाजी आम कहवा 3 बाजी तो कहवा ना 3:45 कहवा ना 15 मिनिट कम 4 बाजी कहवा तो से जो 15 मिनिट कम 4 बाजिलाटा यहाँ पादोन चतुर्बादनम पादोन बेले 15 मिनिट कम से बुझी नहीं जाओ 4 नंबर सूत्र गला एबे अधिक अधिक बेले कौन पंचाधिक माने 1 ରୁ 59 पर्यंत ठीक अच्छे यहाँ अधिक बोल कहवा जदि 1 बाजिकी 1 मिनिट एक अधिक एक बातन आम कहीपर ठीक से किंतु जदि 15 30 आउ 45 ये तीनोटी जदि थी आम से जगार से जिनस कहवा से जगार से हम कहीपर
ଏବେ ଦେଖ 2 ବାଜିକି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚ ଅଧିକ କେତେଟି ମାନେ 2 ରୁ କେତେ ଅଧିକ ହେଇଛି 5 ମିନିଟ୍ ବେଲେ ତ ପଞ୍ଚ ଅଧିକ 2 ବାଦନମ୍ କରିବା। ଯଦି 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାଟା ଠିଆ ହେଇ ତାହେଲେ 2ଟା ବାଜିକି 20 ମିନିଟ୍ ତ 20 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ 2 20 ହେଇଛି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କେତେ ଅଧିକ ବିଂଶତି ଅଧିକ 2 ବାଦନମ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି 31 ଯଦି କହିବା 31 ଅଧିକ 2 ବାଦନମ୍ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିବ। ତାପରେ ଅଛି ବାସ୍ ଏତେ 1 1 1 2 3 4 5 ଏଇ 5ଟି ତାମାନେ ସୂତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ସେଇଟା ଏଇଟା 40 ଅଛି ତ ଆମର ବିଂଶତି ଉନ ବୋଲିଛି ମାନେ 20 ମିନିଟ୍ କମ୍ ବୋଲିକିରି ସେଇଟା କହିଛି 55 51 ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା 10 ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା 5ଟା ଗଲା 5ଟା ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଯୋଉଟାକି 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯଦି ଆମେ 20 ମିନିଟ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଉନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ଧର 7ଟା 40 ଅଛି କେତେ ବାଜିବା ପାଇଁ ଆଉ 8 ଅଛି 20 ମିନିଟ୍ କମ୍ ଅଷ୍ଟବାଦନମ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ବିଂଶତି ନ୍ୟୁନମ୍ ଉନମ୍ ଅଷ୍ଟବାଦନମ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେପରି 5 ମିନିଟ୍ କମ୍ 4 ବାଜିବାର ଅଛି 55 ଚତୁର୍ବାଦନମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା 10 ଉନ ସରି ଦଶାଧିକମ୍ ପଞ୍ଚବାଦନମ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା 50 ମିନିଟ୍ ପରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ 40 ମିନିଟ୍ ଦେଇଛି 50 ମିନିଟ୍ ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ 1 ରୁ 50 ଯାଏଁ ଆମେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। 15 ମିନିଟ୍ ସପାଦ 30 ମିନିଟ୍ରେ ସାର୍ଦ୍ଧ 45 ମିନିଟ୍ରେ ପାଦନ ଆମେ କରିଅଛୁ। ତ ଆଉ ଏଥିରେ 1 ରୁ 50 ଯାଏଁ ଅଧିକ କୁହାଯାଏ ଆଉ 51 ରୁ 60 ମିନିଟ୍ ଯୋଉଟା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉନ ବ୍ୟବହାର କରିକି କରିଥାଉ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ 4 ରୁ 6ଟି ତାମାନେ ସୂତ୍ର ଅଛି। ଏହି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟଟେ ଜାଣିପାରିବା। ସମୟ ପାଠଟି ଏପରି ଭାବରେ ଅଛି ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଯୋଉଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କ'ଣ ସମୟ କେତେଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲିକିରି ତୁମକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିବ। ମୁଁ ଆଉଥରେ ତୁମକୁ ସାରାଂଶ ଆକାରରେ କହିଦେଉଛି। 1 ରୁ 12 ଯାଏଁ ଯଦି ଥିବ ତ 1 ବାଦନମ୍ 2 ବାଦନମ୍ ତ୍ରିବାଦନମ୍ ଚତୁର୍ବାଦନମ୍ କହିବ। ଯଦି 15 ମିନିଟ୍ ଥିବ ସପାଦ 1 ବାଦନମ୍ ସପାଦ 2 ବାଦନମ୍ ସପାଦ ତ୍ରିବାଦନମ୍ କହିବ। ଯଦି 30 ମିନିଟ୍‌ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଥିବ ସାର୍ଦ୍ଧ 1 ବାଦନମ୍ ସାର୍ଦ୍ଧ 2 ବାଦନମ୍ ଏପରି କହିବ। 45 ମିନିଟ୍ ଥିଲେ ପାଦନ 1 ବାଦନମ୍ ପାଦନ 2 ବାଦନମ୍ ପାଦନ ତ୍ରିବାଦନମ୍ ଏପରି ଭାବରେ କହିବ। ତାପରେ ଯଦି 1 ରୁ 60 ଯାଏଁ ଥିବ ମାନେ 1 ରୁ ତୁମକୁ 50 ଯାଏଁ ଥିବ ତ ତୁମେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବ। 1 ବାଜିକି ଯେପରିକି 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି ତ 1 ବାଜିକି ପଞ୍ଚ ଅଧିକ 1 ବାଦନମ୍ ପଞ୍ଚ ଅଧିକ 2 ବାଦନମ୍ ପଞ୍ଚ ଅଧିକ ତ୍ରିବାଦନମ୍ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି 1 ବାଜିକି 50 ବା 51 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି କେତେ ମିନିଟ୍ କମ୍ ଆଉ 2 ବାଜିବା ପାଇଁ ଅଛି ତ କେତେ ମିନିଟ୍ କମ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସେ କମ୍‌ଟା ହେଉଛି କେତେ 9 ମିନିଟ୍ କମ୍ ତ ନବ ଉନ 2 ବାଦନମ୍ ହେଲା। ଅଷ୍ଟ ଉନ 2 ବାଦନମ୍ ସପ୍ତ ଉନ 2 ବାଦନମ୍ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଏଇ 6ଟି ସୂତ୍ରକୁ କରିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଆଗକୁ ଆମେ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ତା ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ। ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।